What a story, hey? Cerita yang luar biasa, bukan? The change that following Jesus makes in our lives. Jadi perubahan ketika kita mengikuti Yesus di dalam hidup kita. And if we look back over the last 2 months, that's what we've been so focused on, is what does it mean to follow Jesus? Jadi kalau kita lihat selama 2 bulan terakhir itu yang kita bicarakan bagaimana caranya, apa yang maksudnya dari mengikuti Yesus. We've been looking at Matthew 4 verse 19, looking at the call of Jesus to follow him, to be transformed by him, and then to become fishers of men and go out and tell people about him. Di mana kita melihat dari Matius 4 ayat 19, kita mengikuti Yesus, ditransformasi oleh Yesus dan juga di dalam misi bersama dengan Yesus. And then last week, Easter, Dan minggu lalu Paskah, where we remember what Jesus did for us mengingat kembali apa yang sudah Yesus lakukan buat hidup by kita. dying on the cross and then rising again on the third day. Mati di kayu salib dan bangkit kembali di hari yang I ketiga. love that we've left this up because he is still risen 1 week later. Ya, karena Yesus masih tetap bangkit, seminggu kemudian pun masih tetap bangkit. And so this morning we're going to read from 1 Corinthians, Jadi hari ini kita akan baca dari 1 Korintus, where Paul is writing to one of the early churches di mana Paulus menuliskan untuk gereja mula-mula saat itu, in a city called Corinth. di mana di kota yang namanya Korintus, Korin. And so Corinth was one of the biggest cities in that area at the Jadi time. Korintus adalah kota yang besar di area tersebut saat itu. One of the most important places in that part of the world. Tempat yang sangat penting di tempat itu. And so the church there had a lot of opposition. Jadi gereja di situ ada beberapa perlawanan. They had people coming in and trying to say that it's actually resurrection is impossible. Jadi di mana beberapa orang datang dan bilang kalau kebangkitan itu gak yakin, tidak pasti. And so Paul here is writing to this church to strengthen them and encourage them in their faith. Jadi Paulus menuliskan ini supaya menguatkan mereka di dalam iman mereka. So we're going to read from 1 Corinthians 15 verse 12 through to 20. Jadi kita mau baca dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that he raised Christ from the dead. But he did not raise him in fact the dead, if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people to be most pitied. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Jadi 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitahuan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. So if Jesus really did rise from the dead, Jadi jika Yesus benar-benar bangkit dari kematian, that's a big deal, right? itu adalah hal besar, bukan? If Jesus just died and stayed dead, then it's another sad story about a nice guy who was killed. Tapi kalau misalnya Yesus tidak bangkit, tetap mati saat itu, maka itu adalah cerita yang sedih, bukan? However, Jesus did rise from the grave. Tapi Yesus bangkit dari kematian And this itu. changes everything for us. Dan ini mengubahkan segala sesuatunya buat hidup kita. In the time after Jesus rose from the dead, there were over 500 people who saw him in his risen body. Di mana ada 500 orang yang melihat Yesus ketika hari kebangkitan itu. And so in the verse that we've just read, Paul is not making something up. He's not
just wishfully thinking that this happened. Di mana di ayat yang kita baca ini, Paulus tidak hanya membuat cerita saja. He spent time with the people who saw the risen Jesus, and he himself had an encounter with Jesus. Dia meluangkan waktu bersama orang-orang yang melihat kebangkitan Yesus dan dia mengalami pertemuan dengan Yesus. And so this is the single most important event that's ever happened, Dan ini adalah suatu hal luar biasa yang terjadi. the resurrection of Jesus, Kebangkitan Yesus. that he is risen. Dia telah bangkit. And so like Pastor Cherry shared last week, at the resurrection there was an exchange that happened. Sama seperti yang Pastor Cherry katakan minggu lalu, ketika di perubahan, di kebangkitan itu ada pertukaran yang terjadi. Jesus exchanged our death with his life. Di mana Yesus tukar kematiannya supaya kita bisa hidup. Jesus exchanged our pain with his healing. Di mana dia tukarkan rasa sakit kita dengan kesembuhan. And then he returned to the Father in heaven so that we could have Holy Spirit to dwell with us. Dan dia kembali ke surga bersama dengan Bapa supaya kita punya Roh Kudus bersama dengan kita. And so this is the life that Jesus has won for us. Dan ini adalah kehidupan yang sudah Yesus menangkan buat kita. This is what we might call resurrection life. Di mana kita katakan ini adalah kuasa kebangkitan, hidup kebangkitan. And this changes how we live. Dan ini mengubahkan bagaimana caranya kita hidup. This changes everything for us. Mengubahkan segala sesuatu buat kita. That we as humans, we've made a bit of a mess of God's good world. Di mana kita sebagai manusia, kita membuat banyak masalah. And it's impossible for us on our own to live in a way that shows love to other people and love to God. Di mana mustahil buat diri kita sendiri kalau kita bekerja dengan kekuatan kita sendiri menunjukkan kasihnya Tuhan. And it's impossible for us on our own to fix the mess that we've made of this world. Atau membenahi segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri. I go to work at school and I see 6-year-olds who struggle with anxiety. Di mana ketika saya pergi ke sekolah, saya melihat anak umur 6 tahun kesulitan dengan kekhawatiran. To the point where they can't even learn in a classroom. Di mana sampai di poin dia nggak bisa belajar di dalam kelas. I hear 9-year-olds making jokes about killing themselves. Saya mendengar anak umur 9 tahun membuat bercandaan kalau mereka mau bunuh dirinya sendiri. I see children who live with their older brother because their parents have left. Saya lihat ada anak yang tinggal dengan kakaknya karena orang tuanya tidak bisa merawat mereka. So we all see and experience things like this. Mungkin kita melihat atau bahkan kita merasakan ini di sekitar kita. We don't have to look very hard or very far to see the mess that is in this world. Kita nggak perlu melihat dengan jauh apa yang terjadi di dunia ini. Broken families, Keluarga yang rusak, domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga, addictions, kecanduan, mental health issues, masalah dalam mental mereka, fear and shame. ketakutan dan perubahan. These are all things that we see and experience on a daily basis. Ini yang kita rasakan setiap harinya. I think we could all agree that something is not right. Dan kita mungkin yakin kalau ada sesuatu yang tidak benar. But the message of the resurrection Tapi pesan dari kebangkitan ini, is that Jesus has taken these things. Yesus telah mengambil semuanya Jesus ini. has taken this mess Dia mengambil setiap masalah and he's itu, given us restoration. membawa kita sebuah pemulihan, He's given us healing. kesembuhan, He's given us freedom. kebebasan, He's given us peace and life. memberikan damai sejahtera dan hidup, He's filled us with joy. memenuhi kita dengan damai sukacita, All of those amazing things that Jacko was talking about dan before. segala sesuatu yang sudah Jacob sharingkan tadi. And so point one for today that Jadi we're poin going to look at pertama buat hari ini adalah is that Jesus exchanged our sin for his righteousness. Yesus tukar dosa kita dengan kebenaran yang dia punya. 2 Corinthians 5 verse 21. Paul writes, God made him, Jesus, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. 2 Korintus 5 ayat 21, dia, yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. You could imagine it a bit like this. Saudara bisa bayangkan seperti ini. Imagine when you're born, you get given this bank account. Ketika saudara lahir, saudara diberikan akun bank And we all start at zero. dengan saldo 0. And when we sin, it's like taking money out of that account. Ketika kita berdosa, uangnya diambil dari account tersebut. You slap your brother, Saudara tampar saudaranya, out goes some money. keluar uangnya. You get angry and lash out at your coworker, Berantem, marah dengan teman kerjanya, out goes some money. uangnya keluar. You disobey your parents, Melawan orang tua, out goes some money. keluar uangnya. You're rude to the lady at the checkout, Mungkin saudara kasar dengan orang yang ada di kasir, out goes some money. keluar uangnya.
You get frustrated with your child and start yelling at them. Frustasi dengan anak saudara dan mulai berteriak dan mereka. Out goes some money. Uangnya keluar. But the problem we have is there's no way for us to fill it back up. Tapi masalahnya adalah tidak ada cara bagaimana caranya kita bisa mengembalikan uang tersebut. We might think, if I do this good thing, maybe the balance will go back up. Mungkin kita berpikir, kalau saya melakukan hal yang baik, balance-nya, saldonya akan bertambah. But good deeds and doing good things is not the counter or the opposite of sin. Tapi kebaikan, hal yang kita lakukan secara baik bukan lawan kata dari dosa tersebut. Even after I had been following Jesus for quite some time and had done Bible college, Bahkan saya sendiri ketika saya sudah mengikuti Yesus bertahun-tahun dan juga melakukan Bible college, I got caught in this mindset of feeling like I just had to do good things. I had to help people. I had to serve so much at church. saya terperangkap dengan pikiran saya harus melakukan segalanya dengan baik, saya harus melayani di gereja, saya harus berbuat baik. Which are all good things to do, but I had put them in the place of meeting with God. Tapi itu benar, bagus untuk dilakukan, tetapi itu membuat saya harus melakukan itu supaya saya bisa bertemu dengan Tuhan. I forgot that the key is actually what Jesus has already done for us. Tapi padahal kuncinya adalah apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. The key is not what I do, Bukan apa yang saya lakukan, but the key is what He has done. apa yang sudah Yesus lakukan. And so the opposite or the counter to sin is righteousness Jadi lawannya adalah kebenaran. or, Kita sudah dibenarkan or holiness. atau kesucian. That we are all spiritually bankrupt. Di mana kita secara spiritual kita sudah bangkrut. Even worse than that, we're in big debt. Tapi kita berhutang banyak. And we've made mistake after mistake. Kita membuat masalah demi masalah. And we have no way of fixing that Kita ourselves. nggak bisa membenahinya itu dengan diri kita sendiri. And in the same way that if we have a real monetary debt, there are consequences to it. Sama kalau kita berhutang, ada konsekuensinya, bukan? There are consequences to this debt of sin. Jadi ada konsekuensi dari dosa tersebut, And that is that we are eternally separated from God. di mana kita dipisahkan secara sejati dengan Tuhan. No number of good deeds can fix that. Tidak ada hal baik yang bisa membenahi tersebut. Following everything the Bible says doesn't do that. Kita mengikuti apa yang Alkitab katakan tidak membenahi tersebut. The Word of God is very clear that there's only one thing that we can do. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan. Romans 10 verse 9 says, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Di mana dibilang Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. And so at the moment we accept this salvation of Jesus, Di mana kita menerima keselamatan dari it's Yesus, like we receive a once for all payment into that bank account. di mana kita menerima semuanya, hal yang sudah kita lakukan sebelumnya kita dipenuhi kembali. Not just to bring us back to zero, Bukan kembali ke nol not just to, plus $100 or something, atau tambah $100 saja, but to eternally put us into the positive. di mana Tuhan berikan semuanya buat kita. You know that feeling when your pay comes into your bank account? Jadi sama rasanya kayak kita terima uang dari mungkin dari gaji kita. That little bit of joy, Ada senang, bukan? maybe a little bit of relief. Ada rasa lega. I can pay the bills this week. Oh, akhirnya saya bisa bayar bon-bonnya. I can buy a new t-shirt this week. Oh, saya bisa beli baju baru. We have a joke at my work where when it gets near payday, Saya punya bercandaan di kantor kalau udah dekat-dekat hari gajian, everyone will start trying to trick each other to say that our pays have already gone through. di mana kita selalu bercanda, uangnya udah masuk, uangnya udah masuk. Oh, udah dapat gaji, dapat gaji. Dia bilang, I got paid already. And then everyone will check their bank accounts and it's still empty. Dan semua orang cek account banknya, ternyata masih kosong. And so it's an ongoing joke every month. It comes Setiap around again. bulan pasti ada seperti itu. Yang awalnya udah senang, And so imagine that feeling of our pay coming in, but infinitely bigger than that, right? tapi bayangkan perasaan itu kayak kita terima uang gaji kita senang, tapi apa yang sudah Tuhan lakukan itu membuat kita senang dengan luar biasa. That Jesus has put us so far into the positive that we can't ever go back into. Tuhan taruh kita dengan saldo yang positif yang seterusnya, kita sampai nggak perlu berhutang lagi. You could say that Jesus has exchanged our debt for his credit. Di mana Tuhan ubahkan, Tuhan tukarkan ke hutang kita dengan uangnya, dengan keselamatan yang Dia berikan buat kita. That no amount of sin or debt could
be too great for what Jesus Gak ada has done dosa for atau us. masalah yang kita lakukan lebih besar dari pengampunan yang Tuhan berikan buat hidup kita. That God's plan to save us from this debt, to save us from our sin, was to send His Son, Jesus, Di mana Tuhan memberikan anaknya Yesus supaya bisa menyelamatkan kita. to live the perfect life and to take away our sin on the cross. Dia yang hidupnya sempurna mengambil setiap dosa kita di kayu And salib. then to exchange that sin with His righteousness, with His perfect life. Menukarkan dosa kita dengan kebenaran yang sudah Tuhan punya itu dalam diri So kita. He exchanged our sin for His righteousness. Tuhan tukarkan dosa kita dengan kebenarannya. And so this is the basis for living resurrection life. Dan ini adalah landasan untuk hidup di dalam hidup kebangkitan itu. That we're not in debt, we're not in sin anymore. Kita nggak berhutang lagi. But we are righteous because Jesus has made us righteous. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. That because Jesus died for us, we can have this new life, this resurrection life. Karena ketika Yesus mati, kita punya kehidupan yang baru itu. And so we're going to look in Romans 8, Kita mau verse 1 lihat to 4. dari Roma 8 ayat 1 sampai 4. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. This is Him exchanging our sin for His righteousness. And so He condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Di Roma 8 ayat 1 sampai 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. And so there's probably another 5 of these exchanges of Jesus that we could look at in this verse. Dari ayat ini kita mungkin bisa lihat ada 5 atau lebih dari pertukaran apa yang Yesus lakukan buat hidup kita. But the one we're going to look at is that He exchanged our condemnation for His justification. Di mana Tuhan tukarkan penghukuman itu supaya kita dibenarkan. The Greek word used here for condemnation is katakrima. Di mana kata Greek word dari condemnation ini adalah kata krima dalam bahasa Yunaninya. I feel like it sounds like an Indonesian coffee brand. Rasanya seperti Katakrima. brand Kata kopi krima. Indonesia, kata krima. And so condemnation here is not just talking about us feeling bad or feeling guilty. Penghukuman bukan hanya berbicara kita merasa bersalah sedikit atau gak enakan, But it's talking about being condemned by the law, like you're in court. tapi seperti kita dihukum, disidang di dalam sidang. That you stand trial before a judge and are found guilty. Disidang di depan hakim dan kita dinyatakan bersalah. That's what this condemnation is meaning. Dan ini adalah arti dari penghukuman But tersebut. what Paul is saying here is that we are not found guilty. Tapi kita kalau apa yang Paulus katakan adalah kita tidak dinyatakan bersalah. That the sentence against us is gone. Jadi tuntutannya sudah dihapuskan. Not because we got away with it. Bukan karena kita dibebaskan secara cuma-cuma. I remember when I was younger, my brother and I would steal the Nutella jar out of the cupboard. Saya mengingat ketika saya kecil, saya dengan adik saya selalu mencuri Nutella di dalam lemari. And we would go and sit behind the couch so mom and dad didn't see, and we'd eat Nutella straight out of the jar. Jadi saya duduk di belakang sofa, saya makan Nutella supaya nggak dilihat sama mama saya. And then we'd look around and make sure that they're not around and quickly go put it back in the cupboard when we were Terus saya done. lihat kanan kiri, oh nggak ada mamanya, saya taruh kembali dan pergi. And we were so excited because we got away with it. Saya merasa saya senang karena rasanya saya bisa pergi dengan aman. And it's not because God said, oh, it's okay, just don't sin again. Tuhan nggak bilang sama kita, oh ya nggak apa-apa, jangan lagi berdosa. But it's because the case against us has been dropped. Tapi kasusnya, case-nya sudah dinyatakan dihilangkan, dihapuskan. The case against us, our sin is gone. Dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan. And we are justified. Dan kita dibenarkan. That He exchanged our condemnation for His justification. Dia tukarkan penghukuman itu dengan pembenaran. And so the third exchange we're going to focus on today is that He exchanged our life in the flesh for His
resurrection. Di mana yang life. ketiga adalah dia tukarkan hidup kita di dalam kedagingan kita dengan kuasa kebangkitan, hidup kebangkitannya. And so the end of the verse that we read before in Romans 8 says, "And so he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the Di Spirit." mana di Roma 8 dikatakan tadi, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. So as followers of Jesus, we do not live in the flesh Jadi anymore. sebagai pengikut Kristus, kita nggak hidup dalam daging kita lagi. We don't live in the same way that we used to. Kita nggak bisa hidup dengan hidup yang sama kita seperti sebelumnya. We now live a new kind of life with Kita Jesus. hidup di dalam hidup yang baru bersama dengan Yesus. 2 Corinthians 5:17 tells us, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old is gone and the new is here." Di mana di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. And so we are not the same as we used to be. Kita nggak sama seperti kita sebelumnya. Galatians 2 verse 20, "I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me." Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. And so Paul says that as a follower of Jesus, he has been crucified, like on the cross, with Jesus. Sama seperti Paulus bilang, hidupnya ketika dia mengikuti Yesus, hidup yang lama sudah disalibkan bersama dengan Yesus sebelumnya. That his old life before Jesus is dead on the cross. Di mana hidupnya yang lama sudah mati di kayu salib itu. And he now lives new life with Christ. Hidupnya sekarang adalah hidup yang baru bersama dengan Kristus. Resurrection life. Hidup dengan kuasa kebangkitan And itu. so this is part of the symbol of baptism, right? Dan ini adalah simbol dari baptisan itu. That when we're baptized, we go back into the water, Ketika kita dibaptis, kita kembali di air, signifying the death and our death with Jesus. mengsignifikan kalau kematian dosa kita sudah mati, And that we come out of the water again into resurrection life with Jesus. kita keluar dari air tersebut dengan kebangkitannya Yesus. And so like Jacko said, that baptism is a new beginning. Jadi new seperti life. yang Jako bilang, baptisan adalah awal hidup yang baru. And so living resurrection life means that we make decisions that lead us with the Spirit. Hidup di dalam kebangkitan itu adalah kita memutuskan kalau kita mau hidup dalam roh. That we are still in control of our lives. Kita masih bisa mengontrol dalam hidup kita, pegang kendali. We might say, "Oh, Jesus is in control." Mungkin kita bisa bilang, oh Tuhan, Kau yang pegang kendali. But I feel like sometimes it's a bit of a cop-out, right? To get away with stuff. Mungkin kita bilang seperti itu supaya kita bisa melakukan hal yang lain. We still decide what we listen to. Mungkin kita masih perlu memutuskan kita mau mendengar apa. We still decide what we watch. Kita perlu memutuskan kita mau menonton apa. We decide where we go. Kita memutuskan kemana kita mau We pergi. decide the kind of people that we hang out with. Kita mau bergaul dengan orang yang mana. And we decide a lot of the things that we do. Mungkin dan kita memutuskan banyak hal yang mau kita lakukan. But Jesus really did die for us and rise Tapi again. Yesus sudah mati buat kita. And so we can choose to live this resurrection life. Dan kita perlu pilih untuk mau hidup di dalam hidup kebangkitan And ini. if we can live this resurrection life, why would we go back into our old ways? Kalau kita bisa memilih hidup dalam kebangkitan ini, kenapa kita mau memilih hidup dalam hidup yang lama lagi? Why do we go back to trying to find what we need in the world around us instead of in God? Kenapa kita perlu memilih hidup yang lama lagi? Kita memilih memenuhi diri kita dengan hal yang lama lagi. Jesus didn't die, rise again, and then go off to heaven and say, "Okay, work it all out yourselves." Yesus nggak mati di kayu salib, bangkit lalu pergi ke surga biar kita memutuskan apa yang kita mau. Like Pastor Cherry mentioned last week, that he sent his Holy Spirit to be with us. Di mana Pastor Cherry bilang dia mengirimkan Roh Kudus buat kita bersama dengan In kita. Galatians 5 verse 25, "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Since we're living resurrection life, Ketika kita hidup di dalam kuasa kebangkitan itu, we do things differently. kita melakukan sesuatu yang berbeda.
We don't do things that are of the flesh anymore. Kita nggak melakukan suatu dengan kedagingan kita sendiri. I want you to imagine you have a really old, broken down bike. Coba bayangkan kita punya motor yang rusak, The exhaust has fallen off. knalpotnya lepas, The key cover is jammed shut. You can't put the key in it. kuncinya kita nggak bisa masukin kunci di situ. The back footrests are bent forward, so you can't sit on it properly. Penyangga kakinya lepas, The mirrors have been stolen. kacanya dicuri orang. The engine doesn't work anymore. Pokoknya mesinnya nggak berjalan dengan bagus lagi. It's useless, right? Nggak percuma kan? It can't take you anywhere. Nggak bisa bawa kita kemana. If you want to go somewhere, you literally have to push the bike along yourself. Malah kalau That's kita the mau point. pergi, bukannya kita naik motor tersebut, kita dorong motor itu. And then I want you to imagine one day you're pushing your bike down the road Bayangkan, suatu hari kita dorong motor itu, and someone comes and taps you on the shoulder and say, "Here, have this brand new bike for free." jadi terus ada orang ketuk punggung kita, bilang, oh ini motor baru buat kamu. Whatever your dream bike is, maybe an NMAX or an XMAX or a Ducati or whatever Jadi- your dream bike is. Jadi bayangkan, mungkin motor apa yang saudara impikan, mungkin NMAX, X-Max, Ducati, atau apalah itu. XMAX. I X-Max. feel like that you may as well get a car if you got an XMAX, hey? Ya. And so this bike that they're going to give you is in perfect condition, never been ridden before. Jadi motor yang diberikan baru, nggak pernah dikendarai sebelumnya. Ready to go, no payment required. Nggak perlu bayar apa-apa. Just take the key and go. Ambil kuncinya, pergi. What are we going to do? Apa yang perlu kita lakukan? No, I'm alright, I'll just push this down the road. Kita bilang nggak usah lah, aku dorong motor ini aja. It's Sampai silly, kok. right? It's silly. Lucu kan? We're going to take the brand new bike. Pasti kita ambil motor yang baru, And bukan? it's not a perfect analogy, Mungkin ini bukan analogi yang sempurna. but the old life we're living in the flesh is like that old broken down bike. Hidup kita dengan hidup kedagingan kita sebelumnya sama kayak kita hidup dengan motor yang rusak tadi. Once we have the new life, the new bike, the old life serves no purpose anymore. Karena kalau kita punya hidup yang baru seperti motor yang baru itu, yang lama nggak memenuhi tujuannya lagi kan? So why do we try to use things that we did in our old life now in this new resurrection life? Tapi kenapa kita pilih melakukan sesuatu yang di dalam hidup lama kita, padahal kita udah diberikan hidup yang baru di dalam kebangkitannya Tuhan Yesus? Why would we gossip about others when we, to make ourselves feel good, when we can look at the Word of God to see what He says about us? Kenapa kita harus bergosip tentang orang lain supaya kita merasa diri kita bagus, padahal kita bisa lihat di Alkitab apa yang sudah Tuhan katakan tentang kita? Why would we turn to how many likes we get or the comments that people put on our posts to find our purpose when it's in the Word of God? Kenapa kita mencari tujuan hidup kita dari berapa likes yang kita dapat atau berapa komen yang kita dapat, padahal Alkitab sudah katakan tujuan hidup kita? Why would we turn to smoking or alcohol or overeating for comfort? Kenapa kita mencari kenyamanan dari makanan atau dari alkohol atau dari rokok? When we have peace in Jesus? Kalau kita punya kedamaian di dalam Yesus. Why would we try to find hope in people or relationships when our hope is in what Jesus has done for us? Kenapa kita mencari harapan diri kita di dalam orang lain atau di dalam hubungan orang lain kalau harapan kita ada di dalam Yesus? Why would we live as though we have to do all these religious works when Jesus has already won our salvation for Kenapa us? kita harus merasakan harus melakukan sesuatu yang religious, tapi Tuhan udah lakukan semuanya. Dia mati di kayu salib buat diri kita. Why would we turn to entertainment to find rest and restore us when we have Jesus who gives us perfect rest? Kenapa kita mencari rasa istirahat itu dari entertainment, dari hiburan atau dari tontonan yang kita tonton kalau kita bisa beristirahat di dalam Yesus? The ways of the old life serve no purpose any longer. Jadi hidup di hidup yang lama, hal-hal yang kita lakukan hidup yang lama nggak lagi memenuhi tugasnya. In the same way that an old broken down bike serves no purpose anymore. Sama seperti motor yang rusak tadi, kita nggak bisa pakai. And so I want us to take a moment and think, Jadi kita mau ambil waktu dan berpikir. where am I still living according to my flesh? Jadi gimana kalau kita lihat diri kita, apakah kita masih hidup dalam kedagingan itu? Where does God want to bring me into more freedom? Di mana Tuhan mau bawa kita ke dalam kebebasan yang lebih lagi? Where is God wanting me to live more resurrection life? Di mana Tuhan mau kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya? And so we see the consequences, like we said before, all around of what life in the flesh looks like. Kita lihat konsekuensinya, mungkin dalam hidup kita, di dalam komunitas kita.
And so the truth of the Bible that we can always come back to is this: Kebenaran yang kita bisa dapatkan dari Alkitab adalah that as we follow Jesus, ketika kita mengikuti Yesus, what is true of him melihat kebenarannya, then becomes true of us. apa yang benar buat dia itu benar buat kita. That we have life because he has life. Kita punya hidup karena dia punya hidup. That we have freedom because he has set us free. Kita punya kebebasan karena dia sudah membebaskan That we kita. have resurrection life because he first resurrected. Kita punya kuasa kebangkitan itu karena dia sudah bangkit lebih dahulu. That everything we need is in him. Segala sesuatu yang kita perlu ada di dalam dia. God is not looking down from heaven and pointing at us and saying, you've done all this wrong. Tuhan gak lihat dari surga terus nunjuk kita, oh kamu lakukan semuanya salah. But Jesus is standing beside us Tapi Yesus berdiri di samping kita, and pleading our case like that court case on our behalf. menyelesaikan tuntutan yang tadi. Saying, I have made you righteous. Dia bilang, kamu sudah dibenarkan. I have saved you. Saya sudah menyelamatkanmu. I have paid the price for you. Saya sudah membayar semua harganya. And so Christianity, it's not about looking up at God and seeing how glorious he is. Sebagai orang Kristen, kita gak cuma melihat betapa luar biasanya Tuhan saja, It's not about making endless offerings or sacrifices. atau membuat pengorbanan yang gak terbatas saja, But it's about relationship. tapi adalah sebuah hubungan And all it requires is faith. dan yang membutuhkan iman. He's not some far off God that we can't ever get to. Dia bukan Tuhan yang jauh yang dimana kita gak bisa jangkau, But he's here with us today. tapi dia bersama dengan kita saat ini. And so what's true of Jesus is true of us. Jadi apa yang benar karena Yesus benar, Tuhan dah berikan itu buat We are kita. loved by God. Kita dikasihi oleh Tuhan, We are chosen. kita dipilih, We have purpose. kita mempunyai sebuah tujuan, We have healing in Jesus. kita punya kesembuhan di dalam We can be Yesus. strong and courageous. Kita bisa berani dan kuat. And so as we make the decision to follow Jesus, the old is gone and the new is here. Ketika kita mengikuti Yesus, memutuskan untuk mengikuti Dia, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. And so when we come before God, he doesn't see our old life. He sees our new life in Christ. He sees what Christ has done for us. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan udah berikan hidup yang baru itu buat kita. Dia nggak lihat yang lama, tapi Dia berikan hidup yang baru. So maybe we need to consider, am I living this resurrection life? Mungkin kita perlu pikirkan, apakah saya hidup di dalam hidup kebangkitan ini? Am I really living free and in the new life that God has called me to live? Apakah saya benar-benar hidup bebas seperti apa yang sudah Tuhan katakan? Now obviously, this sin doesn't all just go away instantly. Mungkin ya, dosa itu nggak secara langsung pergi. We're still in a broken world Kita masih dalam dunia yang rusak. and we're going to sin until the day we die. Mungkin kita bakal terus berdosa sampai hari kematian kita. And we still see the physical consequences of sin around us. Dan kita masih melihat konsekuensi dari dosa itu di dalam komunitas kita, dalam lingkungan kita. But when we're in Christ, we have the power to say no to that sin. Tapi ketika kita di dalam Kristus, kita punya kuasa untuk bilang tidak dengan dosa We have itu. the power to say, I'm following Jesus. Kita bilang, tidak, saya mengikuti Yesus. To live in step with the Spirit. Saya mau mengikuti Yesus, berjalan bersama dengan Dia.